الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے وہی آپ سے درخواست کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، وقت کی بات ہے جب میاں نواز شریف صاحب اپنی جلاوطنی کے بعد پاکستان آ رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ اب مسلم لیگ نون اقتدار کے ایوانوں کی مسافر بننے جا رہی ہے، تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف، جو کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی، کیونکہ یہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی ایک حصہ تھے اور ان کے میں بہت دیرینہ مراسم بھی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ نون لیگ اس گروپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے، لیکن کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے حوالے سے یا پرویز مشرف کی جو پالیسیاں تھیں یا جس طرح انہوں نے پھر ٹیک اوور کیا تھا میاں نواز شریف کی حکومت کو، اس حوالے سے ان کے اپنے تحفظات تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب یا چودھری شجاعت حسین صاحب کو اپنے پارٹی میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اور آج کتنے سالوں کے بعد اس وقت مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، جو صدر ہیں اس کے میاں شہباز شریف، وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کو لے کر چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں وہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح موجودہ حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے۔ کبھی اس کے حوالے سے دھرنوں کا پروگرام بنایا جاتا ہے، کبھی لانگ مارچ کا، اور اب جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو یا عدم اعتماد کی تحریک لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے بھی ملی ہے۔ میاں فضل الرحمان بھی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، وہ بھی جا کے ملے ہیں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے۔ ان سب کوششوں کا ایک ہی مقصد اور محور ہے کہ کسی طرح عمران حکومت سے جو ہے، عمران خان کی حکومت سے جان چھڑائی جائے، پیچھا چھڑایا جائے۔ تو اب یہ جو میاں شہباز شریف گئے ہیں چودھری برادران کے پاس، تو ان کے ساتھ جو ایک بڑا وفد تھا، تو پہلے تو یہ تھا کہ پورا یہ ان کا وفد اور میاں چودھری برادران کے درمیان بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جس میں میاں شہباز شریف نے یہ درخواست کی ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو اپوزیشن کی ایک موو ہے اس کو کاف لیگ سپورٹ کرے۔ اس کے بعد پھر میاں شہباز شریف اور چودھری برادران کی علیحدگی میں بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ دوسری نشست تھی۔ پھر تیسری نشست میں خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق صاحب کو بھی بلا لیا گیا، پھر ان کے ساتھ یہ مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کاف ہے، یہ چودھری برادران ہیں، اس وقت کی حکومت کا حصہ ہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے ٹائم لیا ہوگا، جو علیحدگی میں باتیں ہوئی ہوں گی، کچھ بارگیننگ ہوئی ہوگی، تو مقصد ان ساری کاوشوں کا، رد و قدا کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کی حکومت گرائی جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں، اور پھر نئے سرے سے کوئی نیا سیٹ اپ جو ہے نا، وہ کوئی نئی ارینجمنٹ پاکستان میں مورد وجود میں آئے۔ اصل میں انسان کا جو اپنا ایسٹ ہے، انسان کی جو اپنی طاقت ہے یا جو اس کی ڈگنیٹی اور عظمت ہے، وہ اس کے کردار کے حوالے سے ہے، پیسوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہی پڑھتے تھے کہ اگر آپ کا پیسہ چلا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کی صحت چلی جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، اور اگر آپ کا کردار جو ہے، آپ کا جو کریکٹر ہے، اگر وہ ضائع ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اور یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی یہ جو کلا بازیاں ہیں، یہ صرف مسلم لیگ نون یا کاف لیگ کی بات نہیں ہو رہی، چاہے یہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ کاف ہو، نون ہو، یہ سارے اس میدان کے سب شاہ سوار ہیں۔ عمران خان صاحب خود شیخ رشید کے حوالے سے کیا کہتے تھے
चौधरी परवेज़ इलाही को डाकू कहते थे। मुनिस इलाही के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ था, अब वो मिनिस्टर हैं काबीना में। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, उन्हें घसीटने के हवाले से क्या क्या बातें करती थी। फिर सब लोगों ने देखा कि मरियम जो नवाज़ हैं वो किस तरह लाड़काना भी गईं और सब दरबारों में भी गईं, फातिहा खाने भी पढ़ी वहाँ। फिर इनके दरमियान जो है वो आपस में फिर सर्दमहरी भी हो गई और कुछ दिनों पहले इनकी मुलाकात भी हुई है। तो हमारे माशाल्लाह जो सियासतदान हैं, इनके मौके का कोई पता नहीं चलता। कभी इनका कोई नैरेटिव होता है, कभी कोई नैरेटिव होता है। ये इनका ख्याल ये है, बल्कि इनका ईमान है कि ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, इसकी याददाश्त तो वैसे ही कमज़ोर है। तो ये एक हुकूमत को बनाते हैं और फिर जल्दी ये उकता जाती है पाकिस्तानी कौम, फिर नई हुकूमत का इंतज़ार करने लग जाती है और जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है उसके जाने के जो है दिन गिनना शुरू कर देती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में खेल है, ये कोई अनोखा या कोई नया को खेल नहीं है। ये माजी में भी यही होता रहा है कि जो चीज़ हुकूमत इक़्तिदार में होती है, सारी अपोजिशन मिलकर उसको गिराने की कोशिश करती है। फिर नई हुकूमत बनती है तो फिर सारी अपोजिशन मिलकर उसको गिराने की कोशिश करती है। तो ये मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी जो होती है, जो इस्तेहकाम होता है, ये हमारे मुल्क के अंदर जारी रहता है। और इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कारफरमा होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट होती है, अनदेखे हाथ होते हैं, अनदेखे कुव्वतें होती हैं, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। और फिर यही हमारी जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को मूरद इल्ज़ाम भी ठहराती हैं, हालांकि उसको किसी न किसी तरीके से घसीट कर ख़ुद अपने मामलात में मुखल होने की जो है न सिर्फ दावत देती हैं, बल्कि उसे मजबूर करती हैं कि वो किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के जो मामलात हैं उसमें मुखल भी हों और उनमें फ़ैसला करने में भी उनकी मदद करें। अब आप आज देख रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब इमरान खान साहब की पार्टी को मुस्तहकम करने में, मुनज़्ज़म करने में और फिर इलेक्शन के बाद सब लोगों को इकट्ठा करने में उनका एक बड़ा किरदार रहा है। और अब कल परसों की खबरें हैं कि इमरान खान ने हुक्म दे दिया है कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। सारी सियासी कुव्वतें उठते बैठते यही कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है, लेकिन यकीन जाने कि किसी भी इलेक्शन से पहले बहुत सारी हमारी सियासी जमातें और कुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट की देखती हैं कि उसका मूड क्या है। उसके मूड को देखकर, उसके सोच को देखकर फैसला करती हैं कि हमने किस पार्टी के साथ खड़ा होना है। आजकल ये हवाएं चल रही हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो आंखों का तारा है इस्टेब्लिशमेंट का। तो इसलिए फिर बहुत सारे वो लोग जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं और वो चाहते हैं कि अगले जो सेटअप हो, बंदोबस्त हो, वो उसका भी हिस्सा बने, तो वो अब जहांगीर खान तरीन की कश्ती में अब सवार हो रहे हैं या उनके जहाज़ पर सवार होने की सोच रहे हैं। ये हमारे मुल्क की या कौम की बदकिस्मती है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये जो हमारा दोहरा म्यार है ज़िंदगी में, इसकी वजह से सियासत बहुत बड़ी बदनाम हो गई है। असल में सियासत एक ऐसा बिज़नेस बना लिया गया है कि इस पे हज़ारों रुपए लगाएं और लाखों कमाएं, और लाखों लगाएं और करोड़ों कमाएं, और करोड़ों लगाएं और अरबों कमाएं। इसीलिए कहा जा रहा है मुल्क के जो संजीदा तबकात हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो सोचते हैं, जो मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो फ़िक्रमंद हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम होना चाहिए। इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ने माँ सवाए बारगेनिंग के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, ब्लैकमेल करने के, प्रेशराइज करने के, अपने मफादात का अर्क कशीद करने के, इस निज़ाम ने हमें कुछ भी नहीं दिया। जबकि सदारती निज़ाम में हुकूमत में सदर जो है वो ताकतवर होता है और किसी के आगे ना झुकता है, ना बिकता है, ना उसे कोई झुका सकता है। तो अब ये जो खेल चल रहा है, जिसकी मैंने अभी सारी मुख्तलिफ बातें वो की हैं, इससे हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि सियासत जो है ना एक ऐसा गंदा खेल है। इसमें आज कोई किसी को गाली दे रहा है और कल उसके जो है ना जनाब तारीफ़ों के वो पुल बांधता हुआ हमें नज़र आएगा। लेकिन मेरे नज़दीक इंसान की इज़्ज़त, अज़मत, वक़ार और ख़ुददारी इसी में है कि वो जो बात करे उस पर कायम रहे, भले उसको इसमें जो है नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े। तो अब देखते हैं कि अपोजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए जो उसकी प्लानिंग है, मौजूदा हुकूमत गिराने के लिए किस हद तक जाती है। और वही मियाँ बिरादरान शहबाज शरीफ और उनके जो पार्टी है, जो कभी
काफ लीग के साथ बातचीत करने की मुकल्लफ नहीं थी, अब खुद चल कर उसके पास गई है और उससे मदद की दरख्वास्त की है, तो उसके भी वारे न्यारे हो रहे हैं। अब वो इसी चीज़ को लेकर काफ लीग इमरान खान की हुकूमत से कुछ और मुतालबात मनवाएगी, कुछ और रियायतें लेगी, कुछ और केसेस ख़त्म करवाएगी। पहले भी इस तरह का सिलसिला चलता रहा है, तो इसके नतीजे में हुकूमत कमज़ोर होती जाएगी और कौम की नज़रों में ये जो सियासी कुव्वतें हैं, इनकी जो इखलाकी और मॉरल अथॉरिटी है वो मज़ीद रूह बाज़िवाल होती जाएगी। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और इस तरह की सोच से जो है वो निजात दिलाए। बासूरत दीगर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो मुझे कोई ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा जब तक हम इस पूरे सिस्टम को तब्दील नहीं करते। लोगों के आने जाने से, पार्टियों के तब्दील करने से, लीडरों के आने जाने से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली नमूदार हो सके। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।